Ngumpul-ngumpul. Apa? Macam-macam golek pancatan ini. Deguyu. Buka kering. Jadi tembak nang minyak itu. Gendeng kentang kedeng, nang gendeng kentang kedeng. Gendeng kentang kedeng, nang gendeng kentang kedeng, nang gendut. Kalau dikek mie iso kencal ya kayak. Gendut. Wes. Coplok sing Ngarep coplok kena tangan. Gitu. Angger nyawang gitu kabehno mripate. Pun. Balik ke Mas. Wes.